खातीर हांगासर एक इक्विपमेंट OPD स्टार्ट केल्या. सो कशें कितें फायदेशीर जातले एज अ तुमी सोशल वेलफेअर डायरेक्टर? एक खूप उमेदीची गोष्ट आमकां आलिमको आनी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टीस एंड एम्पावरमेंट सेंटर तांच्यांनी आमकां एक प्रपोजल दिल्लो की अशें एक प्रधानमंत्री दिव्यास केंद्र जातून जे पळय दिव्यांग लोक आसतले तांचे खातीर जे पळय एड्स एंड एप्लायन्सीस आसतले व्हीलचॅर म्हणत हियरिंग एड म्हणत इन्क्लुडींग इलेक्ट्रीक चेअर्स इलेक्ट्रीक व्हीलचॅर आनी अशें साबार हे आनी तांचे भितर इवन आर्टिफिशियल लिम्स पांय म्हण हात म्हण तांचे खातीर एक केंद्र करपा खातीर एक प्रपोजल आयिल्लो तो आमी GMCचे आदारान आनी स्पेशली म्हाका उल्लेख करीत दिसता डॉक्टर पाटील राजेश पाटील हाणें आमकां खूब मदत केली आनी माननीय हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्याय आदारान आमी आज सुरू करपाक शकले. हाजो फायदो म्हणजे गोंयभर लोकांक हे हांगा जे पळय दिव्यांगाक गरज पडटली ते फुकट मेळटले. थोडे तांचे डॉक्युमेंटेशन एक आसतलें पण तांकां फुकट मेळटलें. एक इनकम लिमीट एक आसा 22,500 आनी त्या क्रायटेरियान आयले जाल्यार तांकां फुकट मेळटलें. आनी एक दुसरी एडवांटेज म्हणजे हे मेडिकल कॉलेजीक अटॅच जाल्ले कारणान मेडिकल कॉलेजींतल्यान जे पळय एम्प्युटेशन केसीस बी येतात तांकां आनी खंय सोदपाची भोंवपाची गरज ना. हांगाच तांचो डायरेक्टली ते हांगा येतले आनी ही एक अत्यंत म्हत्वाची अशी एक पावल आसा भारत सरकार आनी गोंय सरकार. ओके, थँक्यू सर. Orthosis and prosthetics. Prosthetics means the part which is lost from the body. We give artificial limb and will also give the splints for the people who have deformity. It is under the Pradhan Mantri scheme. Our Honorable Health Minister had allotted this area for this Divyasa Kendra, and this will be the, I think in India, this is the 51st Kendra. In all the other states, 50 states have established this. We were the 51st. There are many states who have to still do it. We are always forerunners in this, and I feel it is going to help a lot of handicapped and disabled people to achieve their goals in life. Till now, how many people are given at present? The exact statistics I don't have because this is given through social welfare Okay, department. so it will be starting from today onwards. Yeah. Okay. We have already registered some people. There is a portal by which you register the disabled people and then give them this facility. This all done by central government or government fund? The money comes from the central government. Central. So one more program is going on spinal cord rehabilitation. Yeah. So give detail about it. Spinal cord rehabilitation is it's actually academic program. I am also giving a talk there. See what happens in Goa. There are a lot of spinal injury patients because we have a profession called as toddy tapping. We also have a profession where people climb trees, and then there are people who fall from height, building height, then vehicular accidents. So these patients, today we are going to delegate how to make them fit, because many of them are brought to the Goa Medical College in a paralytic position, and if they are brought in paralytic position, what are the standard guidelines to make them come back to the life with full activity? And suppose sometimes they come late after 48 hours, what are the rehab methods you can make them independent? So I have some patients, not only some, we are doing a lot of such patients. I'm going to show them today what is the golden period for spinal injury patients. Yeah, thank you so much. Thank you, sir. गोंय राज्यांतले पयले प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र पर्पल फेस्टिवलाच्या निमित्तान आमी उक्तावण करता. म्हजे बरोबर आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आसा, गोवा मेडिकल कॉलेजचे डीन आमचो गुरुप्रसाद पावसकर, आनी स्पेशली द एलेम्पो कंपनी ज्यांच्यांनी हे प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र हांगासर सुरवात केलें, ते ऑल इनचार्ज ऑफ द एलेम्पो कंपनी. एलेम्पो कंपनीचे डॉक्टर्स, त्यांचे परत रिहॅब स्टाफ हे परमनंटली गोंयांत आसतले. गोंयांतल्या सगळ्या लोकां खातीर जितक्या दिव्यांग जे इक्विपमेंट लागता, म्हणजे टेम्पररी बेसीस आनी परमनंट बेसीस, हे फ्री ऑफ कॉस्ट ह्या प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रात अवेलेबल आसतले. आयदर तेंच्यांनी डॉक्टरां कडल्यान सर्टिफिकेट घेवची, गोवा मेडिकल कॉलेजीत येवचें किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान आमच्या सर्टिफिकेट घेवची की आपल्याक ह्या इक्विपमेंटाची गरज आसा, आनी तो इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्या प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रात मेळटलो. परमनंटली म्हणजे जेका आमी म्हणटात, जेका कोणाक पांय लागता, जेका कोणाक हात लागता, जेका कोणाक इयर इक्विपमेंट लागता, कारण हांव म्हाज्या सदांच भाशणांतल्यान सांगतालो
की पर्सनली जेका जी गजाल लागता ताका ती दिव्यांग भाव आनी भयणीक फुकट मेळपाक जाय आणि ताच्याच खातीर पर्पल फेस्टिवलाच्या निमित्तान आमी प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र हांगासर सुरवात केलें. हांव खरें म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा की तांच्यांनी प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र हे 46 सेंटर गोंयांतले सुरवात केले. पुराय देशात अशा पद्दतीची सेंटर सुरू करून जे स्पेशल दिव्यांग भाव आणि भयण आसा अशा पद्दतीची तांकां ही स्पेशल इक्विपमेंट जे लागता ते फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिवप ही खूब व्हड गजाल आसा. आतांच आमी पळयताले की सेरेब्रल पाल्सी पेशंटाक जेंचे पेरंट्स सदांच पॅनीक आसताले की भुरग्यांक कशें सांबाळचें, तांच्या खातीर लागपी म्हणजे स्पेशल चेअर ज्यो डिझायन करून ज्याची कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 50,000 1 लाख रुपया पर्यंत ज्याची कॉस्ट आसा त्या 5 ते 6 जाणांक आतांच आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिली. कोणाक इयरिंग इक्विपमेंट जे लागता ते फ्री ऑफ कॉस्ट दिली. त्या खातीर म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज ऑल्सो तांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेतली अंडर लिडरशीप ऑफ आवर हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे. तांच्यांनी बी पुराय जो आमच्या एलएमको केंद्राक हांकां मेडिकल कॉलेजीन सेटअप करपा खातीर इनिशिएटिव्स घेवन डीन तांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन जाता तितके बेगीन